Na ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu, ambacho leo mtakuwa na Minite Roger Seko Rafael, ambapo tukikuzungumzia masuala ya vita ambayo yanaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo anatosha kwamba jeshi la taifa na wazalendo wa jeshi la Burundi wanaendelea vizuri kwenye shamba la mapambano, lakini wanahitaji support vile vile, kwa sababu ukiangalia licha ya kwamba wanapambana vizuri sana, lakini kuna vitu fulani ambavyo wanahitaji huko. Na wewe kama vile mwananchi ambao unapenda wananchi wako na unapenda vile vile jeshi lako na wazalendo na jeshi la Burundi vile vile, unahitaji kutoa mchango wako yoyote. Na inaweza kawa kama ni bunga, ile chochote kile ambacho unaweza kupata, ama Mungu mwenyewe anaweza kukujalia, kwa sababu hiyo itakuwa inasaidia kwa support na utakuwa umesaidiana kwa kufuata na kupambana kwenye masuala hii ambayo tunapambana na magaidi wa M23. Na vile vile ikiwa unaweza kuwa na mchango wako, sio lazima tu kwamba unaweza kutoa pesa. Ikiwa kama pesa zipo, unawasiliana kwenye namba zetu ambazo unaziona zinapita hapo mbele ya runinga yako. Na vile vile ikiwa kwamba una ile mchango kidogo kama vile hema, si tu katika msimu ambao unakutosha ni msimu wa mvua, hema inaweza kuwa ni vizuri. Kama unaweza kuwa uko nao, unaweza kutuambia, unatupigia simu, unatuambia sehemu fulani ambapo ipo, tunaweza tukaje tukakamata hiyo kitu kidogo ambacho uko nacho. Hata vile vile chungu ambayo kama inaweza kuwa ni sufuria kusaidia wazalendo kwa kupiga chakula, kwa sababu kule kwenye mashamba ya mapambano wanahitaji kupata nguvu kupitia chakula vile vile ambacho juu. Sio kwamba serikali itafanya vitu vyote, kwa sababu serikali inafanya ya kwao, inawasaidia vifaa vya kijeshi kama vile bunduki na vingine, lakini kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukafanya sisi kama vile wananchi, kwa sababu hautasikiliza tu habari za vita zinaendelea na unaziona kwenye mitandao, lakini au support na utoe mchango wako. Jisikie roho wa kutoa mchango kwa kwenye operation hii, saidia mzalendo, ili wa kwanza vile vile na kutoa support yako. Na support yako itafika kwa wahusika, kwa sababu sisi ni waaminifu sana. Itafika kabisa kwenye wahusika. Ikiwa ile mchango tutapata, utaleta, tutaipokea kwa roho kabisa mkunjufu na itafikia wahusika. Na kila wakati tunafika kwenye shamba la mapambano, tunafikishia wahusika ile ambao watahitaji, ili kuonesha kwamba wanasupportiwa na mtu fulani ambaye alitoa mchango wake wa kusaidia wazalendo, kwa sababu unakutosha kwamba kuna vitu ambavyo vinahitajika kule kama vile maji, chakula, watakula, ile vyote vinahitajika. Na ikiwa kwamba wewe utakuwa na ile moyo, tunashukuru sana, na ujipe moyo kabisa wa kusupport wazalendo na jeshi letu kwenye shamba la vita la mapambano haya. Naomba kwenda tufuate mitazamo yetu na wananchi wanasema nini kwenye mitazamo yetu na watazamaji wetu. Jambo Papa Rajabu, habari za kushinda bwana. Ninashukuru kwa kazi mnafanya pamoja na Roger pale. Nimewafuata kabisa kwa makini. Huko tuko tunababaishwa, ndio naambiliwa kama antuka banataka mata tena katokota, banataendelea sasa sasa hivi mimi nafuata kabisa. Mimi nasikia ni maneno tu ya watu, lakini ya maana tu. Sisi tuko tunaomba Mungu, tunaamini kwamba Mungu atafanya njia pasipo njia. Ila kitu kimoja nilipenda kuuliza, kwa sababu gani wakati gouvernement yetu inaona kama watu wako wanapambana vile, zile mandege za vita ziko wapi? Ile masokoi, ile madrone za nguvu ziko wapi? Si ndio okazio ya kuzitumikisha kusudi wafanye kazi kabisa ya kweli. Wako wanabembeleza hapa babwana juu ya nini? Wazalendo waendelee kutumika tu na madrone nazo zinawekewa kwanza. Juu ya nini Kongo liko hivi? Lakini banabembeleza adui kusudi bikuwe namna gani? Balete drone hata 4 pale, balete sokoi hata 3 pale, bapige bale bashenzi, babapige kabisa kweli, babaonyeshe kama filmu haikuwake bongo. Babaonyeshe kama filmu haikuwake bongo, kusudi baachilie mwingine yetu bwana, baachilie mwingine yetu. Nasikia wenzetu huko Kavumo kabisa banasonga mbele, banaendelea. Bako moto, tunabankuraje, Mungu abatie nguvu. Airport ya Kavumo tukirekipere basi.
bazaliere kabisa yetu inakuwa for pale, tunajua ya kwamba nao watajikuta habana uwezo tena. Hata vile bako banasomba somba watu banaleta, lakini hatuna woga wala shaka, sababu Mungu tunayeomba ni Mungu mzima, atafanya njia pasipo njia. Asante sana, tunashukuru ndugu, tunashukuru kabisa. Mwendelee kututia moyo ndugu yangu, mwendelee kuwatia bazalendo moyo, mwendelee kuwatia nguvu. Mungu awasaidia, wawezeshe katika kazi. Mungu angelitujaliza neema hata tupate kidogo ya kusukuma kule, ingelikuwa vizuri vraiment. Jona sie tuko na susi tusikie nchi yetu tena imerudia mvua normal. Kabisa kabisa. Mungu atie nguvu, Mungu awatie nguvu, Mungu awawezeshe kabisa, wapitie mbele. Tusikie kabisa Nyangezi iko chini ya mamlaka ya serikali yetu. Tutashukuru Mungu Bwana. Asante sana. Sawa sawa. Mzee wangu wa Suma, wazalendo wote, Warundi wa ndugu zetu wenye kusaidia nchi yetu ya Kongo, na jua muko vizuri na munashimama imara. Tunasema hivi sisi raia, tunasema hivi, tunaambia watoto wetu, wakaka zetu, wababa zetu, wazalendo wote, hao watu mkiwashika, maofisie wa nani, kwa nini mnangoya kupeleka Kinshasa? Munajua kama Kinshasa kule zile mandolo zile zote zinashimamiwa na M23. Ni batu ya Kazemberere na Kagombe. Munangoja kubatuma kule juu ya nini? Mukishika nyama kama hizo, chinjeni. Chinjeni. Juu najua zo zikishika wakwetu hata umoja. Kwanza hamuwezi jua kwenye zilimpitisha. Hamuwezi jua. Pale pale zinamushika na zinamuua. Sasa kwa nini nyinyi mko mnangojea kutuma Kinshasa? Inafaa kubaonyesha sasa kama Kongolena yalisha shimama, Kongolena yalisha sikia visirani, uchungu. Wanatuua sisi wa Kongomani kama tuseme basi mbuzi iko na heshima. Banatuua kama bunyengelele. Sasa kwa nini wao mkwe mnabafikisha baende fungwa? Mukikamata nyama kama hizo Jambo ndugu, habari kulamuka. Tunasikia Katogota vitu vinawaka ni biko aikule. Shia hapa Kamituga sai tuo mwari mbaya. Jua FARDC wale bakuvuna waletewa Kinshasa baki kuvita. Bananza kimbia afro. Kiafika somu Kamituga maki bananza favu piaje siku banajisikia. Ndio ilifikia kusikia kuchia leo. Ule FARDC mwa kwenda hivi kunganda moya hivi. Erezima Barundi bakutaniwa chonjo bakamfuata, mukumdesarme bunduki akakatala. Ndio wakapigana masasi pale. Ule FARDC alikufa na Murundi umweko muswe. Hapa Kamituga ndio hivi hapa kuwekaeka saa hii hapa Kamituga. FARDC yote ni chungwa kuoza saa hii hapa Kamituga. Na Barundi ndio wanakuwa wetu hapa Kamituga saa hii. FARDC yote ni bamwizi tu. Bamwizi. Ndio stasunyo kabisa. Jambo tena bwana Rajabu, za jioni huko. Sio huko tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu tuko. Ila nafasi ile ambao wandugu zetu wanaendelea kuteseka na mauaji ya muasi wa Rwanda. Lakini tunawapa pole na sisi wote tunajipatia pole pia. Kina mwanzo kina mwisho na lile litapita. Lakini tulikuwa nasema hivi bwana Rajabu, ukiangalia government yetu ijikaze sana. Tunaiwa nyie Rajabu, wana Rajabu, nyie mnaongea na viongozi mbalimbali, na wakati vita ni habari, vita ni information, ndio inakuwa kitu ya kwanza. Vita ni intelligence, iko ya kwanza mbitu yote, na ifo kuheshimia
kama mtu anawapatia habari lazima kuichunguza na lazima kuicheza ili wengine waweze kusikia. Afere iko hivi bwana Rajabu, tunaona nyuma kwenye RDF wanatoka wanaenda kujikonsentre kwa axe ya Kaziba, axe ya Kamanyola, axe ya Mwenga. Tunaona Nord Kivu tuko na watu wenyewe wanatupatia mahabari pale. Nord Kivu nombre yabo inakuwa kidogo sana, nombre ya ba M23 inakuwa kidogo, banaenda na acha ndio moya mopozisio zenye ziko pale. Ndio tulikuwa naomba government yetu, government iko na uwezo ya mingi, bako na mavio ya kupeleka bajeshi na mamilisio, na banaenda na bashusha mwazile masehemu ambazo kumaline de front mbalimbali, ili nao waweze kupiga tena kule. Ifo kuchanganisha adui bwana Rajabu, wakati ya kusema kama tujikonsentre tu kwa axe ya Kamanyola Kaziba haina bie. Juu adui anakuya na nguvu ya kusema kwamba wako na lazima warekipere nini, warekipere Uvira. Wakati wanarekipere Uvira ndio wanagawanya tena nguvu zimoja zinarudia kule kwenye walitokaka, na ndio maana tunapenda kujulisha government yetu mtusaidie sana na mufikishe hii mahabari kwa wandugu zetu wa nchi, viongozi wa nchi wajue kama nyuma hakuna kitu kile kinabakia nyuma. Wa adui yote anatoka nyuma, anaenda renforcer wapi? Anaenda renforcer zile action tatu: Mwenga, Kaziba na Uvira. Na ndio maana tunaomba government yetu tusaidie sana, batumikisha avio juu ya kupeleka basoda sehemu mbalimbali kumaline de front mbalimbali, bali na wapate misaada na wasaidie wazalendo ambao wanapigana ku territoire zote Kabare, wale wanapigana sehemu mbalimbali, waweze kupata msaada na waweze kupata vifaa ili waweze kugomboa. Tazama sawa vile Katana, unaona sawa vile Mudaka ni kilometre kidogo na mji wa Bukavu. Kama wana renforcer wanasukuma wasoda, vyo zinashusha basoda hata makotea Bushira kule mawapi, lazima pale tunagomboa, tunapata nguvu. Adui naye akichanganyikwa, akisikia nyuma kwenye kwa anaacha tunarekipere, naye atapita na katika sufle bwana Rajabu. Ile ndio msaidie viongozi wetu mkuwajulisha nyuma kuna bakia vide, bale bwana bote banaenda jikonsentre kule. Na tunabaomba tena kwa axe ya Kamanyola Kaziba avyo zisitoke pale, ifo zikuwe sur place, zina kontrole anga na jeshi letu linapiga ku chini. Zisitoke kwa sababu wakiendelea kuwachoma pale na kuharibia vifaa yabo watakatika sufle. Niliona image moya, wote wa viongozi wote wako pale frontiere ya Kamanyola, ndio kwenye wote wako. Naona wako wanatoka magari zao zinatoka mpori pale Kamanyola, pale frontiere kwa bule manyumba pale, wengine wako pale. Naona wako na mawazo ya mingi huko. Mtu mwenye alinisukumia image ile, wako pale direct na frontiere ya Kamanyola, ndio kwa bote bako bale ba viongozi bote wengine bako pale bote. Niliona convoy yabo 5 inaingia kupori. Inawezekana nao wanaogopa, lakini ni roho ngumu tu ndio yenye wangali na tumikisha, lakini kama uwezo iko kabisa wajikaze na kuwapiga sana zaidi. Merci ndugu yangu Rajabu. Habari ya usiku. Wane utatuesikize saa hiyo, tulikuwa nafuatilia information za Amerika ginsi walikuwa wanasinye. Wane makoro wanasitoka ndani, antuka vitu vinaendelea mzuri. Sasa tutaongeza ona ginsi wale banani ba Wilingoma watakuwa naongeza sema useme useni ba Kongole. Donc ile neno yenye tuliombaka ya mamixage ku M23 habaitie ndani, donc vile banavikatala, president alivikatala. Antuka ile makubaliano donc vinakubaliwa, mamixage haziko. Sawa juu sai juu na mie nilijikaza, donc tukaenda mupori. Donc sai tuko mupori kusema donc tufuatililie tuone kama ni yae. Wane antuka vitu vinaendeka mzuri juu Trump anasema ke donc hii vita haitamaliza hii mwezi ya 12. Donc usailifo donc babatoshe babaondoe na vikwazo vyenye Kagame alikuwa anasema ke
vya FDLR hakuna na neno yenye anaisema ako ku FDLR, donc yeye ananyamaza tu vile havisemeko. Sasa tutaongeza sikia kama atakuwa naongeza sema niko naenda pigana Mkongo juu ya kuzuia FDLR kusema isikuye gombanisha Rwanda, donc vile havikuwe. Donc vile havikuwe, na president wa Amerika Donald Trump hakuna na neno yenye anasema ko ku ngazi ya FDLR, donc naye hababasemeko. Donc njoo ile junjo napenda nikutumia hii voice mwai usiku. Donc sie tulikuwa na tuko naanza fuatililia kusema tuone kama ni aeju hapa, tulienda jikoche mukapori kidogo tu basi. Bwana, na situation ya kule donc Kamanyola kama na Katogota ni aeju, mbone tuko nakosa kama ni aeju. Kuko mtu mwenye alituambia kule Goma usema pambano ni grave na population ilishakimbilia Rwanda. Utajikaza hivi kesho tupatie information usubuhi, tutakufuatililia tusikie kama ni ae. Sawa. Jambo Baraka TV, nimekuona profile na mimi nasema asante, angalau aunijibiage juu tu hatufahamiane. Utawazia seme shit kwa watu ya kuba escrow shit kwa watoto ya nyumbani. Je suis mushi, mimi sipitaki kabila yangu, hapana. Malgré mimi najua kama nyi watu ya city mnachukia kama mushi, mimi sichukia yake nani. Daire kwanza mbele hapa, bibi yangu ni Mubembe. Kama ni wanapenda kunani meishia tu, mimi siko tribal hapa. Je suis un homme civilisé, natembea mingi mno. Mimi nitafuta kusema hivi, wakati watu wa Sud Kivu wote awe mutwa, yani mbote, awe mushi, Mubembe, Murega, Mfulero, hawaungane mkono kwa mkono, hakuna kile kile mnaweza kufanya pale. Juu ya nini? Papa Rajabu, eske unajua kama leo hii Bakatange banajua kama tanke Felix eko ku pouvoir na gisi Katanga banachukiaka Kasae atafanya vya mzuri vyae. Abaizi wana kama kopi yenyeko nafanya me akili yabo mpaka Hippolyte Kanambe aonekane kwa pouvoir, Moise Katumbi asikilikane kwa Mkongo. Njo maisha yabo huku. Lakini sisi watu wa Sud Kivu tunapiganiaka, kila mtu anapiganisha apate kiake, mehaangalie kwa politisie fulani hapa. Unaona? Sine ya Bukavu, grandi ya Bukavu, étudier ya Bukavu. Meleo minatembea huko na kule, niko naona akili za zingine ma province kisi watu wako hapa. Sauf que Katanga ndio wenyewe kuna tribalism ya kusema kama usui magharibi Katanga inaweza kuwa le pays ingine. Unaona? Mwanenyewe anaweka mwa vile vyote ni Hippolyte Kanambe na depuis zamani wenyewe balianzaka. Ce qui veut dire que même si ule Kanambe alifika Bukavu akasema kama unifungulie njia, sasa mimi nafika Katanga, mimi na proclamer République du Kivu ya Bongo. Yeye alifanya hivyo juu ajikute kama akishafika Katanga ndio bana proclamer sasa ile République de Katanga. Kivu hapana, natuachia Banyarwanda sasa alibatiaka ndio vile. Na huko Banyarwanda biko banaikana banajificha ndio mabotike manini. Kwa siku yenyewe nilikuwa gani wanatembea Kolwezi humu usubuhi ma 7h30. Niko nauza mega. Nikajikuta Mnyarwanda umweko anasema sasa naye iko nakuya Uvira, naliendaka mpaka kule. Mpaka bakufunga bandugi yake, umko na retire franga ku banki usubuhi na magharibi. Watu wa Eritrea aba franga zabo siko zimeenda wapi? Ndio bakabakamata bakabafunga. Bakia découvrir que banatumia kandugi yabo yenyewe anaenda kuenzi mkubwa. C'est ça.
Naam, na ni hapa ndipo unafika mwisho wa mitazamo yetu na watazamaji wetu ambao wamesikia mengi sana ambao wananchi wetu wamezungumza, ila sikose tena kukumbusha tena operation Saidia Mzalendo inaendelea. Wewe tu leta ile mchango wako mdogo, itasaidia vile vile kwa kusupport wazalendo na jeshi letu ambao wako kwenye shamba la mapambano. Kila siku wanajitahidi na wanaendelea vizuri kwenye shamba la mapambano. Ukiangalia tangu vita hivi vianze, kweli vijana wanajitolea kwa sababu kila siku vikosi vinapanda maeneo ya Katogota, Kamanyola, Rubarika na msengine sehemu nyingine kokote ambapo wanakwenda kwenye shamba la mapambano, lakini support yako inahitajika. Shukrani kwa ninyi wote ambao mko pamoja nasi kwenye Baraka1 TV. Asante kwa muda wako.